Je suis Pascal Chibambo, je suis commis au programme de santé mentale et appui psychosocial à l'ONG Coopère. Ça fait déjà 8 ans que nous sommes en train de travailler au compte du programme et nous avons toujours, parmi les activités que nous avons toujours exercées au programme, il y a surtout la thérapie groupale. La thérapie groupale consiste à la réduction des stress post-traumatiques aux mineurs, surtout victimes d'agressions sexuelles et autres vulnérables. C'est ainsi que nous avons toujours commencé par un test psychométrique. On l'administre aux filles et à partir de ça, à la fin des thérapies qui durent notamment 15 semaines, nous administrons encore le même test et à travers les résultats, nous sommes rendus compte que aussitôt que les enfants vulnérables ont fini les thérapies, il y a un changement considérable par rapport à leur état de stress lié au traumatisme dont ils ont été victimes. C'est ainsi que la thérapie groupale, c'est une thérapie qui a aidé un grand nombre déjà dans les territoires de Kabare, même de Calais au niveau de Bunyakiri où nous comptons une centaine de mineurs qui ont été déjà suivis et aller voir leur état actuel. Et on se frotte les mains et je pense que si ce programme pouvait s'étendre sur toute la République démocratique du Congo ou dans toute la province du Sud Kivu, tous les territoires bien entendu, étant donné que nous sommes en train de vivre une entité post-conflit, ça pouvait aider tant soit peu et un grand nombre d'enfants en état vulnérable, en situation difficile. Jambo mama. Jambo sana. Habari? Nzuri. Unakumbuka mtoto alifuata masomo pale Kavumu, uliona hii? Niliona je? Bie kunini? Nini njoo unaona iligeuka kwa mtoto? Hali yake ya mbele na ya nyuma. Hali yake ya mbele iligeukaka. Kisha hizi masiku mimi naona tu hali tu ilishageuka, haiko vya mbele ndio vyenye iko anapata. Sasa vya mzuri vya wapi njoo anaanza kuwa navyo kushindia mbele? Vya mzuri kuona ile masomo yenye alikuwa anapata ndio ilimgeuzaka. Kisha mimi naweza penda tu aendelee na masomo. Ile masomo ikue hapa kwetu Kabare, isi tutoke hako kumsa kwa juu magumu inaikala fasi yote. Makona atasema kama ile masomo tunaita maison d'écoute iendelee. Juu mwingine kungali wengine kuna Musa ile yake. Ndiyo. Sawa, bon, tunashukuru mama. Ndiyo. Unasema kama wewe mamake na mtoto gani? Mamake na Bintu. Na Bintu? Na Bintu Munganga. Asante sana. Ndiyo. Tunashukuru mama. Ndiyo. Merci. Jambo mzee. Jambo sana. Jina lako nani tena pale? Muhimusi Kakula Jean Pierre. Uko waki na mtoto gani? Furaha Kakula. Furaha Kakula alifuata masomo ya kipsikolojia pale Kavumu muda wa miezi sawa 8 wala 6. Nini njoo uliona ile masomo ilimusaidia yako? Hii masomo yenye Furaha alipata pale Kavumu ndio ya kumtosha mafikiri ilimsaidia sana. Sawa, mimi naona tabia yake kidogo ilishabadilika. Imebadilika, imekuwa ya mbaya zaidi wala imekuwa ya mzuri zaidi? Inakuwa ya mzuri zaidi. Sasa hana ile tabia ya kuwazawaza na mafikiri wenye hauko sawa. Maana mbele alikuwa na mafikiri ya mbaya ya kumhangaisha na leo amegeuka. Amegeuka mzuri sana kidogo. Sasa nini njoo unaweza ambia Coopera wala ile masomo yake? Kwa hii masomo yenye mlisaidia kwa wale watoto, ndio mimi niweza kupenda ile masomo muitie kusudi isaidie watoto wengine benye bako na benye hawana mafikiri mzuri. Baitie wapi? Baitie si pale Kabale kwenye tuko. Baitie mu Kabare? Kabale mule quartier yetu. Sawa, mungaliki ba munyere mingi na watoto mingi benye bangaliki na ile kutokuwa na mafikiri.
Na unatasema kama ile therapie individuelle ya kila mtu kupita ilisaidia fie wetu. Na ungependa kila fasi, kila mwingine kukue kukue ile masomo. Sawa, mimi nashukuru mzee. Ndiyo. Asante. Mie Shamavu napenda hii masomo kwa sababu mtoto wangu alikuwa anajielewanya pamoja na wenzake. Sasa leo alianza hii masomo, akaanza kujitia pamoja na wenzake. Na kwa masomo alikuwa anajikunja. Leo yuko anacheza pamoja na wenzake wote wenye wako kunyumba. Ninaweza penda hii masomo mzoni yetu ya Kabare iendelee na isaidie wengine sawa na mie inisaidia kwa mtoto wangu mwenye alikuwa anajirania pamoja na wenzake. Mungu asaidie hii masomo iendelee huko kwetu Kabare. Mtoto wangu alikuwa anapata therapie individuelle mezo lekute Kavumo, na nilifurahi gizi limsaidiaka juu kupitia vyenye vilipitikaka. Alikuwa anajikunjia kefasi moya na kujiona kama astahili kuwa mtu saa wengine. Mimi kufuatana na mafunzo alipata ya therapia kamgeuza, akaanza cheza na wengine na kuongea mzuri na kujiona sasa iko mtu saa wengine. Na mimi nashukuru kwanza, na mimi napiga asante kwa Kopera. Kuona gizi alitusaidia sana kutusindikiliza, kutuongezea kusukula mafikiri na shitu kwa wale watoto wakwe watu wazima saa wengine. Na tunaomba Kopera jikaze aendelee juu kupitia Kabare yetu tuko leo ile magumu ingali naendelee. Jikaze na kwa wengine wenye balibakia kunyumba wenye habaya jongea benzabo kwenye bako juu ya boga. Nabo tunaomba wakubwa batusaidie batuongezee tena masomo na walimu bakufundisha wale wengine wenye balikala nao wapate kuraje ya kufuatilia wengine. Langu Wakongwa Mlengezi Beatrice. Nilikuwa napenda sana hiki kikundi kupitia ilitusaidia sana. Na hivi tunafurahi sana kupitia yote walitufanyia. Na hivi tunaweza kuwa capable ingine siku ikue. Na kama kuko wengine wenye tunaweza ona wenyewe kuna ile mateso tunamtuma huko. Na mimi naitwa na Bintu Mkamire Bekase. Nilipenda masomo ilitufundisha vya mingi sana. Tulikuwa na difficulty ya kukua, hatuwezi jiexprime kwa wengine bako, lakini leo tulishaanza jiexprime. Ndio tunasema Mungu abasaidie baendelee kutulinda, make basichoke kutufanyia bia hivi maisha yetu. Na tezi omba bengine badada wenyewe bako na probleme yeko saa yetu yenyewe litupata. Nabo tunawaambia waende ku thérapeutique individuelle kukomsa bapate nao mwelekezo ya mashauri. Mie Minjo Maska nafurahi therapia yetu, inanisaidia kumawazo. Baibariki ifike mwa Kongo yetu therapia individuelle na saidie badada wako nyuma yangu kwa hii mawazo nilipita hapo. Moi c'est Olivier Mfungizi, je suis un psychologue initié. J'ai travaillé pendant une année au compte de l'ONG Kopera. J'ai travaillé avec les filles et les personnes vulnérables et dans la thérapie individuelle. Dans cette thérapie, il a été constaté pour moi que les enfants ou les personnes vulnérables avaient beaucoup de problèmes d'émotion, de problèmes d'insécurité et autres. Et cela, vraiment, moi, ça m'a touché beaucoup. Quand je faisais mes consultations et toutes mes sessions, j'ai constaté que notre population est en train de souffrir. Et je voudrais à ce niveau-là partager mes expériences, que dire aux gens et aux autres qu'il est nécessaire vraiment d'aider les autres au niveau sanitaire. Et c'est aussi parmi les moyens, à part les thérapies groupales,
qui peuvent aider les gens à leur santé primaire. Je voudrais à cet effet-là demander aux autres et surtout aux partenaires de Coopera d'implanter une maison d'écoute dans toute la République démocratique du Congo et plus particulièrement au Sud Kivu dans toutes les zones de santé, parce que nous avons constaté avec nos résultats et avec les témoignages des parents, nous avons constaté qu'il serait vraiment utile d'implanter dans chaque zone de santé une maison d'écoute. J'ai dit, je vous remercie. Hi, my name is Lorena Aguirre Cadarso. I am the country director for Coopera ONGD, and I am also a psychologist. So I really truly believe in individual therapy. Why? Because individual therapy can help you to reclaim a personal sense of power, but also it helps to understand better your feelings, your thoughts, your emotions, your reactions. You can understand better the people that is around you, your loved ones, and but also what is more important, that you can be more in peace, and you can actually project yourself into the future with a very positive perspective. So that's why we really believe that we should continue working into individual therapy with the Congolese people. Thank you.